Na bang internet sa inyong mga cellphone? Tara, palakasin natin yan. Sundan nyo lang ako. Ngayon guys, punta tayo sa setting. Tapos sa SIM card setting. Tapos pindutin ang SIM card network. Tapos access point name. Tapos name guys. Tapos i-type nyo lang yung Stone. Yung pangalang Stone guys, lagyan nyo lang sa dulo nga may eagle para complete guys. Tapos click OK. Sa IPN naman guys, lagyan nyo ng pitnet 01. Tapos click OK. Sa username guys, type mo lang yung guest. Tapos click OK. Sa password guys, ganun pa rin. I-type mo lang guest. Tapos OK. Tapos sa bandang taas guys, mayroong tatlong tuldok yan sa bandang kanan. Click mo yan guys. Tapos save. Tapos OK mo lang guys. Yan guys, tapos na. Sundan guys, paki-follow naman at paki-share.